Hello! Pull! Oh! Woo! Yeah! Okay, first step, lagay ng line dun sa pinakakanto. Tapos, next step, lagay ng line sa may pintuan parte. Papunta ulit sa itaas. Next step, sa may bintana naman, kuha ulit ng line. Okay, papunta lang sa taas. Line ulit sa kabila ng bintana. Okay. Tapos, yun ulit sa anto. Tapos, sa anto ulit. Yan, ganun lang. Tapos, next step, offset 2 feet. Offset lang yan sa gilid. Okay. Tapos, guhit sa gitna. Offset ulit. Size 1 feet. Tapos, 6 inch. Okay, offset. Double enter para sa offset ulit. Size 2 feet. Tapos, next. Offset ulit, double enter, 11. Next, 16 feet. Next, 19 feet and 3 inches. Okay, there you go. Next step, trim yun sa pinakataas. Hirap sabayan ng voiceover kasi naka-fast forward na. Okay, line. Lagay ng line sa gitna papunta sa baba. Voiceover ko na lang pala kasi sa boarding house ako ng kaklase ko gumawa ng screencasting, madaming tao and sobrang ingay kaya voiceover ko na lang po. Line sa gitna hanggang sa baba. Okay. Tapos offset size 8 feet ay yung distance pala 8 feet. In-on ko pala yung auto mode para pantay. Sabay off ulit. Offset 8 feet papunta sa left side. Line. Okay. Next, trim. Erase lang yan. Tapos, offset ulit. Size 1 feet. Tapos, 2 inches. Offset ulit. Okay, there you go. Tapos, next step, extend lang yan. Okay, lagay ng line pataas para mapantay. Extend, tapos trim, enter. Okay, there you go. Next step, select lang yan, sabay mirror sa gitna, mirror lang. Okay, there you go. Lagay ng guideline sa gitna para mapantay. Tapos extend. Okay, delete. Erase pala yung guhit. Next step, gagawa ng line para sa poste. Offset ulit, size 1 feet. Okay, there you go. Next, rectangle. Then, copy ata. Ginawa ko or mirror. Copy. Pwede din copy. Pwede din naman mirror. Copy lang yan. Trim. Okay, there you go. Tapos, select. Mirror. Lagay sa gitna para pantay. Okay, there you go. Copy ulit. Copy. Tapos, lagay dun sa kabila. Oh, mali. Okay, dyan.
Mali ulit. Okay. Tapos, next step, copy ulit. Papunta sa left side naman. Okay, there you go. Tapos, erase lang yan. Next step, offset. Size 1. Ito ata, ito. Mali yan. Undo. Size 2. Mali yun. Size 2 dapat. Okay, there you go. Trim. Tapos yung sa baba. Okay, very good. Sa gilid. Yan. Next step, offset ulit. Size 6 feet, inches. Dalawa sa side. Tapos dalawa ulit sa side. Tapos, next step, trim. Okay, tapos, guhit sa gitna. Okay. Tapos, offset ata. Offset. 6 ulit, 6 feet. Inches pala, sorry. Trim. Then, lagay ng guhit ulit. Papunta sa side. Guhit. Okay, done. Tapos, trim sa gitna. Tapos, type H for hatch. Kulay white. Okay, there you go. Tapos, lagay ng guhit ulit sa gitna. Okay. Then, next step, Control 2. Para sa window. Window wood. Drag lang papunta sa bahay. Or sa plate. Tapos, move. Click. Mirror. Okay, there you go. Oops, mali. Hindi ko na-click yung enter. Okay, done. Next step, trim. Trim lang yan, guys. Okay, sa baba. Voice over lang to pala, sir, kasi maingay sa boarding house ng kaklase ko, nakakaya naman. Kaya kami na lang nag-adjust. Madami po kasi kami doon na gumawa, kaya maingay. Trim lang yung mga guideline na ginamit. Okay, sa kabila. Na-trim din yung guhit sa gilid. Linagyan ko na lang, in-extend ko na lang. Okay, tapos trim. Okay, sa kabila.
Stream na lang. Mali. Okay, there you go. Okay, tapos na po sir. Thank you so much.